EECP थेरेपी, जिस तरह आपने मुलाजा किया कि ये नॉन इन्वेसिव, बग़ैर ऑपरेशन, बग़ैर सर्जरी, बग़ैर कट लगाए और बग़ैर मरीज़ को बेहोश किए इलाज किया जाता है। ऐसे मरीज़ों का जिनका ना बाईपास हो सकता है, ना कोई एंजियोप्लास्टी हो सकती है, ना कोई और किसी किस्म का इंटरवेंशन हो सकता है। अभी कुरैशी साहब ने बड़ी तफसील से उन्होंने अपने इलाज के मुतल्लिक़ और अपने सिम्टम्स की बेहतरी के मुतल्लिक़ बताया। इनके बेटे बख्तियार हैदर भी हमारे साथ थ्रू आउट रहे, रोज़ाना आते रहे, अपने वालिद साहब की खिदमत करते रहे और हमसे भी साथ क्वेश्चन आंसर होते रहे, मुख्तलिफ लोगों से इन्होंने मिला। बख्तियार साहब, आप कुछ कहना चाहें? आप क्योंकि मीडिया से तल्लुक़ है आपका भी, सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी एक्टिव हैं, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की थेरेपी तो अपनी जगह पे है, लेकिन उनका जो अपने पेशेंट्स के साथ एक ताल्लुक है, उससे भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है ना उनको बूस्टअप मिलता है और एनर्जी मिलती है माशाल्लाह। और ये जो ट्रीटमेंट है ये हमारे लिए तो यूँ समझे कि मुआज़ा है, क्योंकि वालिद साहब की कंडीशन मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसी है कि बाईपास जो है वो दूसरा जो है वो किया जाए, जिसकी वजह से रिकवरी, बिकॉज ना रिकवरी चांसेस बड़े मुश्किल होते हैं, हाई रिस्क होता है। एंड ही इज सच अ स्वीट पर्सन एंड माय होल वर्ल्ड, और मैं इनको किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता था, और ना ही मैं इनको कमज़ोर देख सकता हूँ, ना नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैंने जो है ना डॉक्टर मेहदी साहब के पास हम आए और इन्होंने जो है हमें बहुत उम्मीद दिलाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो इससे ऊपर मुझे, मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ नहीं चाहिए। दैट्स ग्रेटनेस ऑफ सर, एंड माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। I really recommend to all heart patients that they should be approached here within no time, यस, if they like, if they want to try. थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने खुद देखा, मुलाजा किया, और ये जो लोग बोलते हैं ना, ये दिल की आवाज़ होती है कि ये अंदर से जब बंदा ठीक होता है तो वो खुशी से बंदा बोलता है। तो अल्लाह ताला जितने भी मरीज़ हैं हमारे पास आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे ही ठीक हो गए। अभी तक हमें किसी मरीज़ की कोई कंप्लेंट नहीं मिली। उनकी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक सेशन रोज़ाना करना होता है, 35 दिन हमने करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है बख्तियार साहब की, ये जो ट्रीटमेंट हम करते हैं ये FDA अप्रूव्ड है। आपने खुद देखा होगा, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा इदारा है, FDA ने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है। और जितने भी हमारी कार्डियोलॉजी की एसोसिएशन है, चाहे वो अमेरिकन हार्ट है, अमेरिकन कॉलेज है, यूरोपियन कॉलेज, चाइनीज कॉलेज, इन सब ने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है कि इट्स बेनिफिशियल फॉर कार्डियक पेशेंट और इट्स इक्विवेलेंट टू बाईपास। जब एक चीज उसके बराबर है, इक्विवेलेंट है, तो बिला वजह आपको अपना सीना चीर फाड़ करने की क्या जरूरत है? कोई वजह बनती है? बताएं। जब रिजल्ट सेम है, FDA की साइट पे आप जाएं, वहां पे आपको लिखा होगा बाईपास और ECP के बराबर SE लिखा हुआ है, सीक्वेंशियली इक्विवेलेंट। तो जब बगैर ऑपरेशन, बगैर सर्जरी आपका एक मसला हल हो सकता है, आपके सिम्टम्स खत्म हो सकते हैं, तो आपको बिला वजह क्या जरूरत है रिस्क लेने की? और हमने ये भी देखा है कि इंटरनेशनली क्लाइंट्स डॉक्टर साहब के पास आ रहे हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लॉट ऑफ पीपल, हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि काफी ज्यादा लोग हमने देखे जो कि यूके से बाईपास करवा के स्टिल देयर कमिंग टू डॉक्टर साहब, ठीक है? तो दैट्स लाइक पीस ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बख्तियार आपका भी, कुरैशी साहब आपका भी। जो भी हमसे रब्ता करना चाहे, हमारी साइट पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं, हमारे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट लेके आपसे आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। EECP थेरेपी, जिस तरह आपने मुलाजा किया कि ये नॉन इन्वेसिव, बग़ैर ऑपरेशन, बग़ैर सर्जरी, बग़ैर कट लगाए और बग़ैर मरीज़ को बेहोश किए इलाज किया जाता है। ऐसे मरीज़ों का जिनका ना बाईपास हो सकता है, ना कोई एंजियोप्लास्टी हो सकती है, ना कोई और किसी किस्म का इंटरवेंशन हो सकता है। अभी कुरैशी साहब ने बड़ी तफसील से उन्होंने अपने इलाज के मुतल्लिक़ और अपने सिम्टम्स की बेहतरी के मुतल्लिक़ बताया। इनके बेटे बख्तियार हैदर भी हमारे साथ थ्रू आउट रहे, रोज़ाना आते रहे, अपने वालिद साहब की खिदमत करते रहे और हमसे भी साथ क्वेश्चन आंसर होते रहे, मुख्तलिफ लोगों से इन्होंने मिला। बख्तियार साहब, आप कुछ कहना चाहें? आप क्योंकि मीडिया से तल्लुक़ है आपका भी, सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी एक्टिव हैं, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब
کی تھیراپی تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن ان کا جو اپنے پیشنٹس کے ساتھ ایک تعلق ہے اس سے بھی بہت زیادہ پیشنٹس جو ہے نا ان کو بوسٹ اپ ملتا ہے اور انرجی ملتی ہے ماشاءاللہ. اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ہمارے لیے تو یوں سمجھے کہ معجزہ ہے کیونکہ والد صاحب کی کنڈیشن مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ایسی ہے کہ بائی پاس جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ کیا جائے جس کی وجہ سے ریکوری بیکاز نا ریکوری چانسز بڑے مشکل ہوتے ہیں, ہائی رسک ہوتا ہے. اینڈ ہی از سچ اے سویٹ پرسن اینڈ مائی ہول ورلڈ. اور میں ان کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی میں ان کو کمزور دیکھ سکتا ہوں نہ نحیف دیکھ سکتا ہوں. اس لیے میں نے جو ہے نا ڈاکٹر مہدی صاحب کے پاس ہم آئے اور انہوں نے جو ہے ہمیں بہت امید دلائی اور الحمدللہ میرے والد صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. تو اس سے اوپر مجھے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں چاہیے. دیٹس گریٹنس آف سر اینڈ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے آباد I رکھے. really recommend to all heart patients that they should be approached here within no time Yes. if they like, if they want to try. Thank you so much. تھینک یو بہت شکریہ. جس طرح آپ نے خود دیکھا ملاحظہ کیا اور یہ جو لوگ بولتے ہیں نا یہ دل کی آواز ہوتی ہے کہ یہ اندر سے جب بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ خوشی سے بندہ بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی مریض ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جو آ چکے ہیں الحمدللہ آلموسٹ سارے ہی ٹھیک ہو گئے. ابھی تک ہمیں کسی مریض کی کوئی کمپلینٹ نہیں ملی. ان کی بڑے زبردست طریقے سے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ایک سیشن روزانہ کرنا ہوتا ہے, 35 دن ہم نے کرنا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے بختیار صاحب کی یہ جو ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں یہ FDA اپرووڈ ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا امریکہ کے اندر بہت بڑا ادارہ ہے, FDA نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے, اپروو کیا ہوا ہے. اور جتنے بھی ہماری کارڈیالوجی کی ایسوسیشنز ہیں چاہے وہ امریکن ہارٹ ہے, امریکن کالج ہے, یورپین کالج, چائنیز کالج, ان سب نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے, اپروو کیا ہوا ہے کہ اٹس بینیفیشیل فار کارڈیک پیشنٹ اینڈ اٹس ایکویلنٹ ٹو بائی پاس. جب ایک چیز اس کے برابر ہے, ایکویلنٹ ہے, تو بلا وجہ آپ کو اپنا سینہ چیر پھاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی وجہ بنتی ہے بتائیں؟ جب ریزلٹ سیم ہے FDA کی سائٹ پہ آپ جائیں وہاں پہ آپ کو لکھا ہوگا بائی پاس اور ECP کے برابر SE لکھا ہوا ہے, سیکوینشلی ایکویلنٹ. تو جب بغیر آپریشن بغیر سرجری آپ کا ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے, آپ کے سمٹمز ختم ہو سکتے ہیں, تو آپ کو بلا وجہ کیا ضرورت ہے رسک لینے کی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی کلائنٹس ڈاکٹر صاحب کے پاس آ رہے ہیں, ناٹ جسٹ فرام پاکستان بٹ فرام ورلڈ وائڈ, آل اوور دا ورلڈ. لاٹ آف پیپل, ہمارا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے کہ کافی زیادہ لوگ ہم نے دیکھے جو کہ UK سے بائی پاس کروا کے اسٹل دے کمنگ ٹو ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, تو دیٹس لائک پیس آف انسپریشن. تھینک یو بہت شکریہ بختیار آپ کا بھی, قریشی صاحب آپ کا بھی. جو بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہے ہماری سائٹ پہ چلے جائیں, YouTube پہ چلے جائیں, TikTok پہ چلے جائیں, ہمارے نمبر ریفلیکٹ ہو رہے ہیں, اپوائنٹمنٹ لے کے آپ سے. بہت شکریہ. تھینک یو.